Alam nyo guys, ang purpose na nga na mabuhi ka din sa kalibutan, magkinabuhi ta din sa kalibutan, aron sa pag-alagad sa Ginoo. Dili lamang nabuhi ta din sa kalibutan nga gusto ta mo palit, sa gusto natong paliton, gusto natong buhaton, no. The purpose of our life is to worship God and to share the word of God. So marami tayong mga tao na madalangad to sa presensya sa Ginoo. Ug nagaingon siya, you are the salt of the world and you are the lights of the world. So we must use the light and salt. It means about the salt is we are the flavoring or saltiness, or we will use for example the salt is for using the cooking, so the foods is become delicious if there is a salt. Without salt is not delicious. So we must like salt. The Bible said we are the light, we are the salt of the world. So we must use it means mag-share tayo sa Word of God, sa pagkinabuhi natin din sa kalibutan, as aasin, gamito nato ang atong mga pagkinabuhi, pag-share sa pulong sa Ginoo ngadto sa atong isig ka tao. Pag ingon na sab niya, we are the lights of the world. Kita ang kahayag din sa kalibutan kung ano man ang atong nahibawan about sa God, we must share to other people. So may sunod, lady ko bulong sinervyos, uy paggaraan lang ko. Okay guys, thank you so much for watching and listening. Hopefully na we understand to each other. Thank you, bye bye.